हॅलो गायज, आयज आमी केल्ले शिन्यानो फ्राय. सो गायज आमी घेतले मिरची पावडर, हळदी पावडर आनी मीठ. सो गायज हे बरे आमी हांगासर मिक्स करपाक जाय आनी घातलो सोगलाचो आगर. गायज हे बरे तुमी मिक्स करून घेवपाक जाय. बरी एक पेस्ट कशी तयार करपाक जाय. गायज मागीर हांवें हांगासर शिन्यानो घातलेले आसा. सो गायज हे बरे तुमी सगळे मिक्स करून बरे हे करून घेवपाक जाय, मॅरिनेट. गायज मागीर आमी हांगासर पॅन घेतला, बरें ऑयल घातला आनी हे शिन्यानो रव्यान बरे चरचरीत गायज फ्राय करपाक जाय. बरे रुचीक लागता गायज, टेस्टी लागता. तुमी गायज नक्की ट्राय करा. तुम्ही पळोवंक शकता गायज हांगासर बरे चरचरीत फ्राय जाल्ले आसा. म्हज्या चॅनलाक लायक करा, शेअर करा.